हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबदिन भाया हो गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। एटा हूँ सकाळ बेलार भिडियो सकाळ गाधा पधा काम दाम सब सरी सरी सारापर मुझे आसुनी रोषे करने सका रोषे बनवाई तो आम तो कहले आम पखाड़ खाइबा आ बाबा कहले मुझे रुटी खाइबी टी उपमा बनई दिया से गला काली कहते मैंने गला काली तो रुटी बनई देती से करते ना मैंने परदिन बनईदेमी तो आज जो बाबा पचारे कौन उपमा खाइब गला काली कहूल तो कहले हाँ ठीक अच्छे उपमा बनई दियो सेठू मो मुंड गोटे आइडिया जुटिला मैंने जब उपमा जब बनईमी जनक उपमा बनईमी पुणी आम पाई तरकारी पत्र भी करमी पखाड़ खावाई पुणी दीपर को रंधापढ़ा करमी भात तरकारी रोषेबास सब करमी तो से भाविकी मु कौन करना मैंने समस्त बनईदेनी उपमा जहाँ सब परिया थिला जरकम गाजर बंधाकोबी आउ सोयाबीन ता देहर देथिनी मनर थिलानी पचर भाजिकी देथिनी ता देहर करना लंका जो शिमला मिर्च ताकू भी देथिनी तो जहाँ परिया थिला मो पाखर सब पकई देकी आज ना सिमेईर उपमा बनईथिनी आ उपमा बनईकी सेटा बनाऊनी समस्त कहूनी जेठी माने एबे पखाड़ कहीं खाइबानी आउ एबे समस्ते उपमा खाइदबा तो दीपर को जे पखाड़टा रहा आम सकाळ बेला खाई से पखाड़टा दीपर को खाइदबा तो एक कथा मुझे कहूए कहीकि उपमा बनई देती बनई देखी गरम गरम उपमा समस्त देती खावाई आ मुझे खाई मुझे किसी भिड बनई कहीं समस्ते बसिक आम एकजुट होकर खाऊले ना आउ से समय मैंने भिड बनवा कथा पूरा भूली तो उपमा हो सारा बेलू समस्ते माने खावाई रेडी होते समस्त मुझे देती खावाई आ खाई सारापर बाबा आम झील दी जन जाते मार्केट जाते कम थी कि किणाकिणी घर पर किसी जिन आनबार से बाहरी होते आ मु नागी मो कमर मैंने जो रोषेबास जो सका जो सरला सब किचेन गुछे थी पानी फाणी सब आणिकी साइज करके जेरकम सकाळ बेला मोर जेरकम सब कम थाए आज आउ जेहेतु उपमा खिया बासन था मुझे टीएल पाखक नहीं ये बेसिन जहाँ अल्प स्वल्प बासन बाहर ये बेसिन सब बासन कुसन सब धोई करदेनी करदे सारिके माने किचेनटा पूरा व्यवस्थित करदेकी तापर लुगापटा सब जहाँ थिला ताकू भी सब धुआ धुई करते जेरकम रुटीन जेरकम कम चलता है सका खियापिया सरलापर से सब कम मोर चलता ता भितर करना आमर आर पारी जा जड़े आसते से भी टिके मो सांगर कथा होते आम पुओ तो आसी से भी बस टिके समय कथा होते एरकम कथा हूँ मत के 12टा बाजीगला मुझे भी जापारे कम दाम भी कौए करूए ता भितर करना जे कथा कहे सागे कथबार्ता भी होता एरकम 12टा बाजीगला जेरकम 12टा बाजीगला मोर मन पड़ा दीपर पाई रोषे करवा कथा सेठू मत से करना सब कम दाम सब सर सब कम दाम तो मोर सरी जाता करना दीपर पाई रोषेबास करने नागनी आउ जेहेतु दीपर पखाड़ टिके होची तो तापाई टिके भल मंद तरकारी गोटे दुईटा नकने तो हेनी मत से नागे मुझे गोटे लांच देकी टिके भल तरकारी टिके बनई देकी खावाई देदिए तो से कि मुझे तो काटी 3टा 4टा तरकारी करी बोलिकी परिया काटी किंतु 4टा तरकारी करने आ समय होतानी 3टा तरकारी ही करती बोईतार फुल गचर छिड़े आनी तो बोईतार फुल बड़ा करती शाग खड़ी आ गोटे भजा करती कुंदुरी आलू भजा करती बस एतिकी ही करती एतिकी बनाऊ बनाऊ मत होता 12टा जेहेतु परियापत्र सब कटाकटी काम आरंभ कर देती 12टारू माने गोटे बाजी होता जेहेतु उपमा खाई समस्त को भोक भी लगी आउ करना गोटे बेले आसिकी जिते मैंने आम झी और बाबा दी जन मार्केट्रु जिनपतर सब किणाकिणी कर आसिक पहुँचले से करना मो रोषे सरला समस्त घर बहुत जोर से भोक लगे तो समस्त मुझे बाढ़ी देती आ मुझे आणिकी समस्ते बसिक दीपर पूरा फुल पेटे पेटे पखाड़ एंजय करते आ तो खास करके जो विशेष जो शाग खड़ा जो है गरम गरम शाग खड़ा जो होता तो पखाड़ तो एक तो ठंडा पाग वर्षा होची सकाळ बेला गरम गुड़गुड़ी प्रबल होची पुणी 3टा 4टा पाखर आरंभ होची वर्षा राति सारा वर्षा से रकम नागिकी रोचे यही रकम पाग कर तो भल लगुच आपण आड़े केरक पाग कर कमेंट करके जनइबे एरम पाग हो पाग को जो पखाड़ पेटे पेटे खाई सारापर तार जो आनंद तार जो तृप्ति जो आत्मा शांति कला भाया जो पखाड़ खाई सारापर जो दीपर जो निदटा जो हुए जो दे समस्ते खाई देकी
ସେମାନେ ମାନେ ବିଛଣା ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ବାସନକୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଆସିକି ବିଛଣା ଧରି ନେଇଥିନି। ବିଛଣା ଧରି ନେଇକି ନିଦର ତ ଶୋଇଥିଲେନି, ବସିକି ମାନେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଖି ନାଗିଯାଇଥିଲା। ପଖାଳ ଖିଆ ମାନେ ନିଦ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତ ତାପରେ ଉଠିକି ବେଳବୁଡ଼ିଲ କାମ ସବୁ କରିଥିଲେ। କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଏବେ, କେବଳ ଯାହା ବାଡ଼ିର ତ ଆଉ କିଛି ସେରକମ ଗଛପତ୍ର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେରକ ଯାଇକି ଜହ୍ନି କି ଶାଗ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଘିନିକି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କାମ ଲାଗୁଛି ଗାଈ ପାଇଁକି। ଗାଈର ଦେହ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ତ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଶନିବାରଠୁ ଗଲା ଶନିବାରଠୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି ଖାଇନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଏଇ ବେଳବୁଳିଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଖାଉଛି। ଦେଖିକି ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଜାଣିକି ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ତାପରେ ନହେଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ନାଗିକି ରହୁଥିଲା। ଦିନ ସାରା ତା ପାଖକୁ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ଦେହର ହାତ ମାରିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ଖିଆପିଆ ତ କିଛି କରୁଥିଲାନି। ତ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ପରେ ତ ଯାହା ସବୁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଘର ପାଇଁକି ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ତାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଥିନି। ବାହାର କରିକି ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ସିଧା ଆସିକି ବିଛଣା ଧରି ନେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ସକାଳ ବେଳାଟା କଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା' ଭଉଣୀମାନେ କି ଭାଇମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆଉ ତ କିଛି କାମ ଦାମ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇମି, ବେଳଓଳି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିନି, ଧୋଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କରିଥିଲିନି, କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ବାହାରେ ହେଉଥିଲା, ତ ଲଙ୍କା ଥିଲା ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଜି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ବନେଇବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁକି ଆମ ଝିଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ଆମେ ନାଗି ପଡ଼ିଲେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ବନେଇବା ବୋଲିକି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ବେସନରେ ଯାହା ସବୁ ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ରକମ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିନି। ଭଲ ରକମ ବେଶୀ ସମୟ ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଥିଲା ଟିକେ ଆମର ମୋଟା ବେସନ, ଯେଟାକି ଟିକେ ଫୁଲିବା ପାଇଁକି ସମୟ ଲାଗେ। ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇକି ଲଙ୍କାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କାକୁ ସରୁ ସରୁ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା 4 ରୁଳା କରିଦେଇଥିନି। ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ପକୁଡ଼ି ନା ଲଙ୍କା ଚପ୍। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ପାଇଁକି ତ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ରକମ କଟିଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗେଲନ କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା। ସେ ଏଇଠି ଆମର +2 ସାଇନ୍ସ ଏ ସ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଏଇଠି ସ୍ୱର କଲେଜରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲା। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବନେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣିକି ତା ସସ୍ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ଏକ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଗାଈର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯୋଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଛି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।